Good morning, good morning. Awan na. Good morning, good morning. Good morning, good morning. What's up? Alright, alright. Okay, nandito naman tayo sa hardin ni Lola. Harvest time na naman. Ano pang hinihintay natin mga paps? Tara na! Okay. Kunan me. Yeah. Yan. Kunan me. Yan. Yan o. Oh, yun. Di ba? Oh. O yan. Saan? Yan. Sige, kunin mo. Nasaan? Ayun, meron pala. Wow. Ayan o. Ayan, isa. Dalawa. Alright. Meron pa dito. Dito, inang. Tayo. Ayan o. Ken, karakam. Ayan o. Oren, no? Yan. Oh. Ito pa. Ayan o. Wapi, kapano ko lang. Ayan o. Ayan o. Ken. Oh, ito. Ayan. Ore, tapong pito. Ayan, ayan. Ayan. Ayan o. Pinipitas lang ni Lola. Ayan. Saan pa? Yun. Ito. Nya. Saan? Yan, kaya bababuntok mo. Pa. Yan, kain eh. Dito, pa. Saan? Ayan, no? Ayun pa. Ayan, no, dami. Hindi ko nakita, nandito. Basta. Ayan. Ayan mo ka din. Dito. Bakit, may kayo. Oh. Ang dami pa, oh. Ay, Lola. Ay, niya, oh. Ayun. Ito, medyo maliit lang, pero hinog na. Ore, meron. Ito. Ore, Jeff. Yan. Yan, oh. Wag yan. Maliit yan. Malatilaran. Yan. Malatilaran eh. Ayan. 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 Abot mo ba, Lola? Abot nga ni Lola. Tangkad ni Lola, no? Ba? Yan. Ang dami pa rin. Okay, harvest ni Lola. Ay, dagdagan.